श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की कृपाद की जय। जय विष्णुपाद शिव गौर किशोर दास बाबू जी महाराज की जय। जय विष्णुपाद शिव सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम शिव जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल भक्त दस रघुनाथ सदगोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगामय की जय। यमुनामय की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। all glories to assembled devotees. Hare Krishna. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshuranmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya-manobhishtam sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Gadamahyam dadati swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta-padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakkanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahamadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Leela Maya Vigrahaya Hema Vadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namaha. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Vedaramane Chaiva Purane Bharate Tata Adamante cha madhye cha Hari sarvatra giyate Mukam karoti vachalam Pangum langete gim Yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 13th chapter, text 1. Srimad Bhagavatam, skanda ketiga, bab 13, sloka 1. Shri Shuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Mune Punyatamam Nripa Bhuya Papracha Kauravyo Vasudeva Kathadrita Shri Shuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Mune Punyatamam Nripa Bhuya Papracha Kauravyo Vasudeva Kathadrita Shri Shuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Mune Punyatamam Nripa Bhuya Papracha Kauravyo Vasudeva Kathadrita Shri Shuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Mune Punyatamam Nripa Bhuya Papracha Kauravyo Vasudeva Kathadrita Shri Shuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Bhuya Papracha
Kauravya Vasudeva Katadrita Sisuka Vacha Mune Puyatamam Vipa Puya Papasha Kauravyo Puya Papracha Kauravyo Vasudeva Katadrita Vasudeva Katadrita Sisuka Vacha Nisamya Vacham Vadata Mune Punyatamam Nipa Puya Papracha Kauravyo Vasudeva Katadrita Mataji Sisuka Vacha Nishamya Vacham Vadato Mune Punyatamam Nipa Puya Papracha Kauravyo Vasudeva Katadrita. Sri Sukha Vacha. Sri Sukadeva Goswami said, berkata, Nishamya, after hearing, Vacham, talks, Vadata, while speaking, saat berbicara, Muni, Muni, of Maitreya Muni, mengenai Maitreya Muni, Punya Tamam, Punyatama, the most virtuous, yang paling saleh, Nripa, Nripa, O king, wahai raja, Vahaya Raja, Buya, Buya, then again, kemudian lagi, Papracha, Prapacha, inquire, bertanya, Kauravya, Kauravya, the best among the Kurus, Vidura, yang terbaik di antara para guru, Vidura, Vasudeva Katha, Sudewa kata, topics on the subject of the personality of Godhead, topik-topik mengenai Vasudeva, personitas Tuhan Vasudewa, Adritaha, Adrita, one who so adores. orang yang sangat menginginkan. Translation. Sri Sukadeva Goswami said, O king, after hearing all these most virtuous topics from the sage Maitreya, Vidura inquired further on the topics of the Supreme Personality of Godhead, which he adored to hear. Sri Sukadewa Goswami berkata, wahai raja, setelah mendengarkan topik-topik yang adiluhur ini dari Resi Maitreya, Vidura bertanya lebih lanjut menyangkut topik-topik tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang sangat ingin didengarnya. Purport. The word Adrita is significant because it indicates that Vidura had a natural inclination for hearing the transcendental message of the Supreme Personality of Godhead. He was never fully satisfied without continuing to hear those topics. He wanted to hear more and more so that he could be more and more blessed with the transcendental message. Kata Drita sangat bermakna sebab kata tersebut mengisyaratkan bahwa Vidura memiliki suatu minat alami untuk mendengarkan tentang ajaran-ajaran rohani personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dan ia tidak pernah puas sepenuhnya meskipun telah menyimak topik itu terus-menerus. Vidura ingin mendengar lebih banyak lagi agar ia semakin diberkati dengan ajaran-ajaran rohani. Sri Sukadeva Goswami said, O king, after hearing all these most virtuous topics from the sage Maitreya, Vidura inquired further on the topics of the Supreme Personality of Godhead, which he adored to hear. Sri Sukadewa Goswami berkata, wahai raja, setelah mendengarkan topik-topik yang diluhur ini dari Resi Maitreya, Vidura bertanya lebih lanjut menyangkut topik-topik tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang sangat ingin didengarnya. Srimad Bhagavatam is full of topic. Srimad Bhagavatam full of Krishna Katha, Srimad Bhagavatam Shari Katha. dipenuhi dengan berbagai topik dan topik tentang Krishna.
So this chapter will describe the story about Varaha, Dan appearance of Varahadev. pada bab ini dijelaskan mengenai munculnya Sri Waraha. You know who is Varaha? Like bull. And Adrita, it said Adrita. Adrita means Vidura, who having respect or attention. He don't want, he is not demanding respect, but he is giving respect. That is called Adrita. Adita artinya Widura, dia tidak mengharapkan penghormatan, tapi dia memberikan penghormatan. And that's important thing that when listener has this quality of respect. Jadi sangat penting bagi para pendengar untuk memiliki penghormatan seperti ini. Then Maitreya is thinking, oh, let Vidura hear me through these topics. Hear me through these topics from me. Let Vidura hear these topics from me. Okay. Jadi biarkanlah Widura mendengarkan topik ini dariku. May he become successful from my speaking the sweetness of Krishna. Semoga dia menjadi sukses setelah mendengarkan manisnya kisah Krishna. Also Adrita means who is very attentive. Adita juga artinya dia penuh perhatian. So we can see the relationship between listener and speaker. Jadi kita bisa melihat hubungan antara pembicara dan pendengar. If one will listen Krishna Katha from the lotus lips of Sadhguru, then he can understand the real meaning of Krishna Katha. Karena dia mendengarkan Krishna Katha dari bibir Padma seorang guru, maka dia mengerti makna sejati dari Krishna Katha. Harbhajan Prabhu, you know how Bhagavatam appeared. Bagaimana munculnya Bhagavatam? Maharaj Parikshit asked Shukadev Goswami. Jadi Parikshit menanyakan pada Shukadev Goswami. You know, Maharaj Parikshit. And Shukadev Goswami answered to Maharaj Parikshit. It was Bhagavatam. Maharaj Parikshit, listener, Shukadev Goswami, speaker. Understand? Jadi Shukadev Goswami adalah pembicara dan Parikshit adalah pendengar. Then one, you know, Shukadev Goswami, he was Brahmavadi, you know. When he was born, he was not Vaishnava. Brahmavadi. Jadi Shukadev Goswami sebelumnya adalah Brahmavadi dan sebelumnya dia bukanlah Vaishnava. But Maharaj Parikshit from birth, Vishnu Bhakta, devotee of Krishna. Dan Parikshit beliau adalah Vaishnava semenjak dari lahir. How Vaishnava can ask Brahmavadi? Brahmavadi means, you know, what's Brahmavadi? Who wants to merge with yes, Brahman, effulgence, Brahman. Jadi bagaimana mungkin seorang Vaishnava bisa mendengarkan dari Brahmavadi, yaitu orang yang berkeinginan untuk menyatu dengan Brahma Jyoti. How Shukadev Goswami became Vaishnava? He was listening very pure, Vishuddha Sattva Katha from Vyasadeva. Jadi ketika Sukadeva menjadi Vaishnava, dia mendengarkan kisah mengenai Krishna Katha dengan guru. Yes, when he 16 years he was in the mother's womb. He didn't want to come out. Dia berada di kandungan ibunya selama 16 tahun dan tidak mau keluar. When Vyasadeva called Krishna, Krishna came and assured him, nothing bad will happen, no problem, come out. Kemudian Sukadeva No, Krishna came. Because Vyasadeva asked, because he didn't want to come out. So he asked Krishna, Krishna, say to him that Maya will not touch him. Jadi
Vyasadeva kemudian memanggil Krishna dan Krishna pun datang untuk memberitahukan Pariksit bahwa dia boleh keluar karena tidak akan ada suatu hal yang buruk pun akan mengganggunya. Finally, he came out and immediately ran into the forest. Because Maya, everywhere Maya, very difficult place. Setelah Sukadewa keluar dari kandungan, dia langsung menuju ke hutan karena di mana-mana ada Maya. And Vyasadeva, he sent to Shukadeva Goswami, he sent his disciples, and they were singing some shlokas in Bhagavatam. Ho bakiyam stanakala kutam jigasa. Kemudian Vyasadeva kemudian mengirim salah satu muridnya untuk menemani Sukadewa di hutan dan mempelajari sloka-sloka. There was one shloka from the end of 9th canto describing Krishna's beauty. 2 shlokas. Jadi ada 2 macam sloka yang menjelaskan tentang How Krishna is beautiful. bahwa Krishna begitu sangat tampan. So Shukadeva Goswami immediately changed. He was attracted and he came back to Vyasadeva's house just to listen Bhagavatam. Setelah mendengarkan itu, Sukadewa menjadi berubah hatinya dan dia pun kembali kepada Vyasadeva. Therefore, they said Bhagavatam Katha so nectarian, so sweet, even Atmarama was self-satisfied. They like to listen Krishna Katha. Jadi Krishna kata itu dikatakan begitu sangat manis, bahkan Atmarama yang mereka yang sudah puas dengan sang diri, mereka juga ingin menikmati Krishna kata. The name of Krishna Nama, then Rupa, form of Krishna, then Guna, qualities of Krishna, then Leela, pastimes of Krishna, everything very, very attractive. Jadi nama Krishna, bentuk Krishna, sifat Krishna dan kegiatan Krishna semuanya begitu sangat manis. And it will attract everyone, not only Abhaycharan and Karabhajan, everyone. Jadi semua itu akan menarik setiap orang, tidak hanya Abhay dan Karabhajan. And Maharaj Parikshit was Raja Rishi, you know Raja Rishi? King, saintly king, yes, Raja Rishi. Parikshit Maharaj adalah seorang raja Rishi, yaitu seorang raja yang suci. And he was acting like ordinary human being who commit offense, aparada. Namun beliau bertindak seperti seorang manusia biasa yang sedang melakukan kesalahan. He came in the forest for hunting, because he was kshatriya, he was hunting. And when he was in the forest, he developed desire to drink water, thirst, so much thirst. Jadi Parikshit pergi ke hutan untuk berburu karena dia adalah seorang kshatriya. Dan ketika di hutan dia mulai merasakan kehausan. He came to approach one ashram of Samika Muni, and he asked water there, but no answer. Samika Muni sitting silently meditating, and no answer is given to Maharaj Parikshit. Kemudian Raja Parikshit mendatangi sebuah ashram dari Resi Samika. Tapi begitu beliau memanggil di sana tidak ada jawaban karena sang resi sedang bermeditasi dan tidak bisa menjawab. And Maharaj Parikshit developed sulkiness, angry mood, and some dead snake was there. He put like garland. Yes, big offense. Yes, big offense. Parikshit Maharaj jadi marah dan beliau menemukan sebuah suatu bangkai ular dan meletakkannya seperti galan di leher sang resi.
Then a small boy came, Shringi. Shringi came and he saw snake, my father's neck. He became very angry, immediately cursed Parikshit like that. Yes. Kemudian datanglah anak dari Rishi Samika itu yang bernama Seringi dan melihat ular dikalungkan di leher ayah, sehingga dia sangat marah dan mulai mengutuk Pariksit marah. He said, after 7 days you will die. By snake biting. Dalam 7 hari dia akan segera mati karena digigit oleh ular. Maharaj Parikshit was not disturbed at all. Tapi Pariksit Maharaj tidak merasa terganggu. Maharaj Parikshit started thinking, what can I do beneficial, very auspicious in these 7 days, so that my life, human life, will be successful. Pariksit Maharaj kemudian berpikir, bagaimana saya akan menggunakan waktu 7 hari ini supaya saya bisa menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat dan untuk mendapatkan tujuan dari kehidupan manusia. He sat on the bank of the Ganga, and many sages, rishis, muni came, and he asked, I have only 7 days, so what is my duty? Kemudian Pariksit Maharaj duduk di tepi sungai Gangga dan di sana datanglah banyak resi dan kemudian dia bertanya, sekarang hidup saya hanya tinggal 7 hari, apa yang harus saya lakukan? And different ideas came. One they say do some ritual. So for demigods, yagya karma. Others said meditate, pranayama. Others said Shastra, Vedanta, Upanishad reading, Sanskrit. He didn't accept because soul not satisfied, Atma not satisfied. Jadi beliau mendapatkan banyak jawaban. Ada yang menganjurkan untuk melakukan yagnya atau ritual, ada yang menganjurkan untuk melakukan pranayama atau yoga, dan yang lain mengajarkan tentang pengetahuan, Upanishad. Lalu, tapi beliau tidak menerima karena beliau tidak merasa puas. Then Avadhuta appeared. You know who is Avadhuta? Avadhuta means he can sleep everywhere, he can eat everywhere, he can no clothes, no problem. No clothes, no problem. Just naked. Avadhuta, no rules. Everyone is laughing on him. No problem. Kemudian datanglah seorang Avadhuta. Avadhuta ini adalah seorang yang bisa makan di mana saja, tidur di mana saja, dan bahkan dia tidak memakai pakaian pun tidak apa-apa, dan setiap orang akan menertawakan. Shukadeva Goswami was naked, 16 years boy. All the children throwing pebbles, stones, laughing. Oh, he's like foolish. They thinking he's foolish one. But when Maharaj Parikshit saw so much shining effulgence coming from his body, sees Mahabharata, great devotee. Jadi Sukadeva Goswami adalah Avadhuta tersebut, dan beliau tidak berpakaian, dan anak-anak suka sekali melemparkan batu ke arahnya dan menertawakannya. Dan ketika Parikshit melihat kedatangan Sukadeva Goswami ini, beliau melihat beliau melihat tubuh Sukadeva ini bercahaya dan menganggap beliau sebagai Maha Bhagavata. Bhajan Prabhu, you know who is your guru? Yes? No? Don't know. Siapa gurunya? No, your guru is mind. He's still looking for. Your guru is mind. No? You're looking for. So, but Maharaj Parikshit immediately accepted.
he saw this my guru, shining is coming. Even 16 years boy, naked, no problem. Jadi Parisit Maharaj dengan segera menerima Sukadewa sebagai gurunya karena beliau adalah Magawata dan tubuhnya bercahaya. Dan walaupun Sukadewa Goswami ini adalah seorang anak yang berumur 16 tahun. Because he really was praying from the core of the heart, I need mercy of Krishna, I need to know Krishna. Then this Sukadeva Goswami appeared, immediately understood, this is type of devotee I need. Pariksit Maharaj berdoa dari dalam hatinya supaya beliau bisa benar-benar mengenal Krishna. Dan ketika Sukadeva Goswami datang, beliau langsung menerimanya. In name Parikshit, you know, Parikshit does it mean meaning. Parikshit means you always searching from the beginning of life, searching Krishna. Parikshit. Pariksit artinya selalu berusaha untuk mencari Krishna. And when he was in mother's womb, Krishna came and he protected him from Brahmastra, you know, Brahmastra, a nuclear bomb. Yes. Ketika Pariksit masih berada dalam kandungan ibunya, Krishna datang ke dalam kandungan ini untuk melindungi Pariksit dari Brahmastra. In Karabhajan Prabhu, you remember Krishna in your mother's womb? You remember? No. Bhakti and Shastra said, Bhaktivinoda Thakur said, when you was in mother's womb, Krishna came to you. You don't remember. Jadi ketika kita masih berada dalam kandungan, Krishna datang untuk melihat kita. Namun kita lupa. Mother's womb, very difficult place, very dangerous. So much suffering is there. Very small child, and Krishna is coming, and the child is praying, Krishna, please make me free from this suffering condition. I will do seva for you. When I come out, I will do seva for you. Jadi ketika seorang anak itu masih berada dalam kandungan, mereka merasa sangat menderita. Dan ketika Krishna datang ke kandungan tersebut, maka sang bayi ini kemudian berdoa supaya bisa melakukan sewa kepada Krishna, supaya bisa mendapatkan pembebasan. When he coming out, so much love, parents, oh our child, very nice, we love you, and he forgetting that I promised that I will do bhajan, but I forgot. Dan ketika sudah keluar dari kandungan ibunya, sang anak ini kemudian menerima begitu banyak kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia lupa. Dan dia juga sebelumnya berjanji untuk bisa melakukan bhajan pada Krishna, dan sekarang dia melupakan. Karabhajan Prabhu, you know how to find Guru? What is the quality of Guru? You know? Bagaimana sifat-sifat dari seorang guru dan bagaimana cara menemukan seorang guru? Ciri-cirinya. Sifat. Quality. Quality of Guru. No. Mahanta svabhave tarite pamara. Mahanta is no other duty only to deliver fallen souls. So, therefore, he always speaking about Krishna. There's no other duty. Jadi tugas guru hanya satu, yaitu untuk menyelamatkan roh-roh yang jatuh supaya bisa mendapatkan Krishna. And Shukadeva Goswami was such type of guru. He was coming in a Grihastha house only for 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. 30, okay. My Russian accent, I'm sorry. Jadi Sukadeva Goswami adalah seorang guru yang semacam itu, dan beliau sering mendatangi rumah Grihastha selama 30 menit.
And why 30 minutes? Why not no longer? Kenapa cuma 30 menit dan tidak lebih dari itu? This is called Dohana Matra. When time is enough, so then woman can milk the cow, then boil milk and give to Shukadeva Goswami. Enough, 30 minutes. Jadi 30 menit ini sudah cukup untuk menunggu para wanita yang memerah susu, kemudian menghangatkan susu dan kemudian diberikan kepada Sukadeva Goswami. This time he was preaching to householders, giving class, 30 minutes class. Dan beliau juga memberikan kelas kepada gerasa tersebut selama 30 menit. Not like we giving class, just he was something he was preaching, holy name, kirtan, some instructions. Like that. Dan beliau mengajarkan nama suci, kirtan dan pelajaran-pelajaran lain. And then Shukadeva Goswami, he was offered asana, big asana. Kemudian Asana. Sukadeva Goswami kemudian dipersembahkan sebuah asana. He was naked, 16 years old boy. He's sitting on the asana, and all the kings listening to him. Beliau baru berusia 16 tahun dan tidak memakai pakaian dan kemudian dan dipersembahkan asana dan para semua resi mendengarkan dari beliau. And Maharaj Parikshit asked him, what can we do when we are supposed to die? We are supposed to die, what should we do? Kemudian Parikshit bertanya, kita semua pasti akan meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Ata prichami samsiddhim yoginam paramam gurum purushasya yat karyam mriyamanasya sarvata. 1937. You are the spiritual master of great saints and devotees, and therefore begging you to show the way of perfection for all persons, and especially for one who is about to die. Jadi Anda adalah guru kerohanian dari para orang suci dan para penyembah. Oleh karena itu, hamba mohon kepada Anda untuk menunjukkan jalan kesempurnaan bagi setiap orang dan khususnya untuk seorang yang akan segera meninggal. Bhajan Prabhu, if you come to Guru, which type of question you will ask? Ketika Karbajan mendekati gurunya, pertanyaan apa yang akan diberikan? Bagaimana caranya agar saya bisa maju dalam bakti? He will ask how to advance in devotion also. Okay, he will ask how to advance. Maharaj Parikshit asked, how can I get perfection in the when, like we can say, death is approaching, and how can I get perfection? Jadi di sini Parikshit Maharaj beliau bertanya, bagaimana caranya supaya hamba bisa mencapai kesempurnaan? This is all correct question. This is nice. Semua ini adalah pertanyaan yang benar. This eternal questions of the human being. Ini adalah pertanyaan yang kekal dari seluruh makhluk hidup. And this is called Brahma Jigyasa. Brahma Jigyasa. Ini disebut Brahma Jignasa. Like someone is sick, he can take medicine, but according to Bhagavad Gita, Jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha. Who was born, he will die. Even he can get so many medicine, so many vitamins, so many tonics, will not help. Jadi seperti orang yang sakit, dia bisa saja minum obat-obatan. Tapi dalam Bhagavad Gita jelaskan bahwa
Siapapun yang lahir, dia pasti akan mati, walaupun dia sudah mendapatkan berbagai macam pengobatan. All glorious paths leading us to crematorium. Jadi semua kegiatan kita yang begitu hebat di masa lalu pasti akan pada akhirnya pasti akan mengarahkan kita pada krematorium. Death is always waiting you. That is Jadi situation. kematian itu menunggu kita semua. So when death is already catching his shikha, what he will do? Shikha. Death is already catching his shikha. What he will do? Ketika kematian sudah memegang sikap kita, apa yang akan dilakukan? What he will do to achieve perfection? That is Apa yang question. akan dilakukan? Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan kesempurnaan? If you ask this question, no need answer. The question is enough. Very nice question. Jadi ketika kita bisa menanyakan hal ini, maka tidak perlu lagi ada jawaban. Just by asking this question, you will advance. Hanya dengan tanya seperti ini kita akan maju. Yes. If you just ask this question, you will advance. Hanya dengan bertanya seperti ini kita akan maju. But if you ask this type of question to self-conscious, self-realized souls, so they will be very, very happy. Jika kita menanyakan hal seperti ini pada seorang yang sudah hisapkan dirinya, maka dia akan merasa sangat bahagia. When you see some elevated, self-realized devotee, you should ask this question, and that means you also very elevated soul. Yes, you should ask this question when you see some elevated person. And that also means that you also elevated person, because you ask this type of question. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang yang sudah hisapkan dirinya, kita sebaiknya menanyakan hal yang demikian, dan itu artinya kita juga sudah maju. When Srila Guru Govinda Swami was giving classes, mostly devotees were afraid to ask questions. Jadi Guru Govinda Swami mengatakan bahwa kebanyakan dari orang-orang takut untuk memberikan pertanyaan. Gurudev Chaitanya Chandra Maharaj, he told that I was afraid to ask question because Guru Maharaj was giving in the class more than I can ask. Even I cannot ask, he will speak this. Jadi Chaitanya Chandra Maharaj mengatakan, saya takut bertanya karena beliau telah memberikan More than I can ask. Jadi beliau telah memberikan lebih banyak dari apa yang bisa saya tanyakan. Give more answers. So I'm listening. We just understand we are not qualified to ask such a person. Jadi kami memahami bahwa sebenarnya kami tidak punya kualifikasi untuk memberikan pertanyaan kepada beliau. But if you ask this type of question, then your consciousness will be elevated immediately. Jika kita bertanya seperti ini, kesadaran kita akan lebih maju. Understand, Karabhajan Prabhu? Understood? Sama itu. Yeah. When you see some elevated devotee, you should ask this type of question. Immediately you will advance. Immediately. Jika kita menanyakan pertanyaan seperti tadi kepada roh yang sudah insaf diri, maka kita akan jadi maju. Listener and speaker should be on the same platform, the same level. Pembicara dan pendengar harus berada dalam satu pada tingkat yang sama. So that Shravanam and Kirtanam will go nicely. Dengan demikian, Sravanam dan Kirtanam akan menjadi lebih baik. And these questions given by Maharaj Parikshit and answers given by Shukadeva Goswami give auspiciousness to all human beings, all humanity. Pertanyaan yang diberikan oleh Raja Parikshit dan jawaban yang diberikan oleh Shukadeva Goswami ini memberikan segala kemujuran kepada semua makhluk hidup. You know which answer he gave? You know, Bhagavatam, first canto you read.
Forget. You forget. You forget everything because you don't have notes. Should notebook. You should write down. Yes, I already told. So he gave answers immediately. It is second canto, first chapter, verse number 5. Tasmad keha manasa Bhagavan Sattvatam Patihi Srotavya Kirtitavyascha. No, this other verse. Yes. Deyas Pujascha Nityada. Yes, this verse, other verse, but 2:1:5, because Tasmadikeha Manasa Bhagavan Sattvam Patihi, it is first chapter, first canto. It's like we should listen, we should speak, we should remember Nectarum Krishna Katha, meditate on this Katha and serve to this Katha. Jadi kita harus mendengarkan, mengucapkan, mendengar, mengingat, Meditate on this Katha and serve to this Katha. bermeditasi pada kata ini dan juga melayani Krishna kata ini. Immediately answer came. If you want to cross over material ocean of material existence, you should listen Krishna Katha. Jadi supaya kita bisa menyeberangi lautan dunia material ini, kita harus mendengarkan Krishna kata. Then next, Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Hari Shrotavya Kirtitavyascha Smartavyascha Chata Bhayam. O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller and the savior from all miseries. Wahai keturunan Raja Bharata, seorang yang ingin bebas dari segala penderitaan harus mendengarkan, memuji dan juga mengingat kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan roh yang utama, pengendali dan penyelamat dari segala penderitaan. Janardhan Prabhu, you understand? Apakah Janardana mengerti? No? You don't listen. Apakah Prabu mendengarkan tadi? Unfortunate soul. Prabu kurang beruntung. Yes. How you can develop desire to go to Krishna if you not listen? Jika tidak mendengarkan, kita tidak bisa mengembangkan keinginan untuk mendapatkan Krishna. Karabhajan Prabhu, many they have fear to ask sadhu, afraid to ask. Jadi banyak orang yang takut untuk bertanya pada sadhu. Why? Kenapa? Because sadhu will give direct answer. You ask question, but sadhu will direct give you instruction. Then you will suffer. Karena para sadhu akan memberikan jawaban langsung dan jawaban ini akan membuat kita menderita. Understood, Janardhan Prabhu? Memberikan instruksi langsung sehingga dia menderita, bukan dijawab langsung. Instruksi langsung. Janardhan Prabhu, you understood? Apakah Janardana mengerti? Why we are not listening? Kenapa Prabu tidak mendengar? Because if you listen, you will suffer. Jika kita mendengar, jika Prabu dengar, Prabu akan menderita. Now I am very comfortably doing something. Not listening. Katha is coming one ear, coming out from other ear. Ketika kita tidak mendengarkan, kita merasa sangat senang dengan kegiatan kita yang sekarang, dan Krishna kata itu masuk dari kanan, keluar dari kaki. You may like or you not like, but sadhu always give direct answer to you.
suka pun tidak suka, maka sadhu akan langsung memberikan instruksi langsung kepada That is called Satya Kirtan. Kirtan of truth. Satya. ini disebut dengan Satya Kirtan, itu kirtan tentang kebenaran. Because sadhu is not speaking just to please Karabhajan Prabhu or Janardhan Prabhu or some others. No, he is like doctor. He is saying, I came to give medicine. Jadi para sadhu itu tidak bermaksud untuk memuaskan orang-orang. Beliau datang untuk memberikan obat kepada kita. Janardhan Prabhu, you doing seva? No. How Krishna Katha will come inside? Prabu sedang melakukan sewa. Bagaimana Krishna Katha akan masuk ke pikiran Prabu? Very difficult. Not possible. Jadi Because tidak you bisa. completely busy. Jika kita sibuk melakukan hal lain, Krishna Katha tidak akan bisa masuk ke telinga kita. And if sadhu have some injection, like is like he giving to us medicine. You don't want he give medicine to us because you don't want to take it. He from other side coming. Jika kita tidak mau mendengarkan Krishna Katha, maka para sadhu itu akan memberikan instruksi dengan cara lain, sehingga kita mungkin akan merasa menderita. Yes. Dan memberikan obat dengan cara memaksa sedikit. Jika tidak makan, mungkin juga ada suntikan gitu. Itu dari arah yang berbeda. Itu maksud. Tadi nggak pais gitu. And Karabhajan Prabhu, sadhu is saying to you, go to operation table. Go operation room, lie on the table. I will make you operation. You will be happy or not? Jadi Karabhajan dia disuruh untuk berbaring di atas meja operasi dan akan diberikan operasi. Yes. Apakah dia akan merasa bahagia? You will say, oh, it's very cruel doctor. But actually doctor is not cruel. Doctor is having compassion, but you're saying, no compassion, only giving pain to me. Sebenarnya para dokter itu memiliki belas kasihan, tapi kita berpikir, oh, dokter ini kejam sekali dan hanya memberikan rasa sakit pada saya. Janardhan Prabhu, you healthy or not? Janardhan Prabhu, apakah sekarang sehat? Healthy. So you don't need doctor. Prabu tidak perlu dokter. Ya. Sadhu knows Janardhan Prabhu is not healthy. Tapi sadhu mengerti bahwa Prabu tidak sehat. He has Bhava Roga, special disease, material disease. Jadi Prabu memiliki penyakit khusus yaitu penyakit material. Is not listen attentively Krishna Katha, he will take birth again and again. That is death. Birth again and again, birth and death, Janma. Jika Prabu tidak mendengarkan Krishna Katha, maka Prabu akan terus mengalami kelahiran dan kematian. You want to become free from this disease? Apakah Prabu ingin bebas dari penyakit ini? Yes. But how? You so busy, you cannot listen. Tapi kalau Prabu sibuk, Prabu tidak bisa mendengar. This is crookedness. Ini namanya berpura-pura. Me saying be simple. Kemunafikan. Mungkin buat pura-pura. Kemunafikan. He's saying be simple. You say yes, Prabhu, I'm simple. I'm busy. Ya, saya akan bersikap sederhana. Tapi satu sisi kita masih sibuk. Therefore, Krishna arranged for Maharaj Parikshit that he will be cursed. Yes, it's because Maharaj Parikshit was very pure, but Krishna arranged that he did mistake, and now he will die in 7 days.
And now very easily to surrender. Jadi Krishna sudah menyusun segala sesuatu untuk para parikesit karena beliau sangat murni, dan jika sesuatu terjadi pada beliau, maka beliau akan segera meninggal dalam 7 hari. Then Shukadeva Goswami gave these instructions. Only one duty we have, to serve Lord Hari. Shukadeva Goswami memberikan instruksi ini bahwa satu-satunya kewajiban kita adalah untuk melayani Sri Hari. Say me, Janardhan Prabhu, you already can serve? Jangan You qualified to serve? apakah Prabhu sudah berkualifikasi untuk melayani? Not yet, but you're doing seva. Tapi Prabhu sudah melakukan banyak sewa. First you listen, then doing seva. Understood? Jadi pertama-tama kita harus mendengar, dan setelah itu kita bisa sewa. You're free completely. Just my listen, my ears only for you. This nectar will come inside. You will be so much happy. Jadi kita harus berpikir bahwa sekarang pendengaran saya hanya dipersembahkan untuk Anda. You understood? Yes. It's not, we're not doing some mechanical seva. Mechanical seva. Jadi kita tidak Routine seva. tidak seharusnya melakukan sewa yang bersifat mekanis. Yes, like yesterday I told, I'm sweeping. What are you thinking when you're sweeping? What do you about you thinking? Karabhajan Prabhu. Ketika sedang menyapu, apa yang Prabhu pikirkan? You thinking about Krishna? No. Thinking what I will do after sweeping. Now I finish, I will do something more interesting. Yes? Pada saat menyapu kita memikirkan sesuatu yang lain. Is it true? Apa yang bisa lebih menyenangkan? Is it true? That is not seva. Seva means you doing for Krishna's pleasure. You're not thinking, oh, after this sweeping seva, I will become manager, temple management. Jadi sewa itu berarti kita bertujuan untuk memuaskan Krishna. Jadi tidak seperti ketika kita sedang menyapu, kita seharusnya tidak berpikir setelah ini saya pasti akan menjadi manajer. Now I'm sweeping seva. Next year I will live in sannyasi room. Ketika sedang menyapu, kita tidak boleh setelah sewa ini saya akan tinggal di ruang sannyasi. Yes. So, but Shukadeva Goswami was saying directly, straight truth, because you will die. You don't know when you will die. Even young age one can die. So you should know what is the truth. Jadi Shukadeva Goswami memberikan jawaban langsung, yaitu bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Bahkan pada saat muda pun seorang bisa mati. So Janardhan Prabhu, why disease came to you? Kenapa How you got disease? kenapa Prabu bisa mendapatkan penyakit? Because we still live in material world. Many sadhu also live in material world, no disease. Always thinking about Krishna. Banyak sadhu yang tinggal di dunia material, tapi mereka tidak kena penyakit, hanya memikirkan Krishna. Because we forgot about Krishna. That is the reason. Therefore we are suffering. Karena kita melupakan Krishna, dan oleh sebab itulah kita menderita. No need other thoughts. Just think about Krishna only. Krishna Katha, Krishna's instruction. Don't be disturbed. Kita hanya perlu kita tidak memerlukan pemikiran lain. Kita hanya perlu memikirkan Krishna. And when class Katha is starting, no need to do any seva, anything. Just sit and listen. At least 30 minutes. It will be benefit for you. Pada saat ada Krishna kata, kita sebaiknya tidak melakukan sewa lain, dan 30 menit mendengarkan akan bermanfaat untuk orang. And pray to Krishna. Krishna, I don't know you. Show mercy on me so that I can know you, can see you.
kita berdoa pada Krishna, Krishna, hamba tidak mengetahui tentang Anda. Jadi mohon berikanlah karunia supaya hamba bisa mengerti tentang Anda. And when you get this impression in the morning time, then you can do all day seva, no problem. Until sleeping, you will just fall down on your bed very tired, because all day I was doing seva, meditating on Krishna. Jadi setelah ini kita bisa melakukan sewa lain, dan bahkan ketika kita sudah lelah dan Yes, he will fall down on his bed after day, the end of the day. He was too much tired. Oh. dan karena sudah merasa lelah sepanjang hari, maka dia pasti akan tidur. Like my Shiksha Guru Chaitanya Chand Maharaj in Gadagiri, when he was serving in Bhuvaneshwar temple, he was sleeping 2-3 hours in night. Every night only 3 hours. Seperti Chaitanya Chandra Maharaj, beliau hanya punya waktu pada malam hari 2 jam atau sampai 3 jam. Yes, because so much seva, Karena beliau memiliki banyak sewa so much happiness. dan merasa sangat bahagia. You should understand that is realized soul. Jadi itulah yang disebut dengan Self-realized. roh yang sudah mendapatkan keinsapan diri. Do you want to become self-realized soul? Apakah Prabhu bisa insaf? You want? Apakah Prabhu mau? Yeah, that means if you want, then you very attentively listen. Jika Prabhu mau, itu artinya Prabhu sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Yes, we forgot about Krishna, and Maya is giving to us samsara dukkha, always suffering in samsara. Karena kita lupa pada Krishna, maka Maya akan memberikan kita penderitaan dan samsara. You will like Mridanga player, because Mahaprabhu said, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. We need Sankirtana. It gives so much happiness to the soul. Yes. Jadi si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa Jayate si Krishna Sankirtana. Param Vijayate. Itu banyak kebahagiaan dalam ucapan nama. Yes. You understood? You should serve to Krishna. Ramajan Prabhu. Yes. Prabhu harus melayani Krishna. He didn't say you don't no need to serve. You should serve. No need this other process. No need vairagya, jnana, rituals. Only serve to Krishna. That's all. Jadi beliau mengatakan hanya layani Krishna. Kita tidak perlukan kegiatan yang lain seperti vairagya, jnana, yoga. Tell me, Karavajan Prabhu, can you serve Krishna? Prabhu bisa melayani Krishna. Oh yes, if someone will tell us, serve Krishna, we will answer, very difficult task. We cannot do this. We cannot do bhakti properly, yes. Mungkin ada orang yang akan jawab, oh sangat sulit sekali untuk melayani Krishna. Saya tidak bisa melakukan bhakti. But what are you doing from morning till night with your senses? Jadi apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam dengan indriya-indriya kita? Yes, Shukadeva Goswami told, we're serving to cows, to dogs, to horses, but not to Krishna. Jadi Shukadeva Goswami menyatakan bahwa kita ini melayani sapi, anjing, babi, tapi kita tidak melayani Krishna. Please. Horse. Oh, Gal. kuda. We're doing so many things in the external world, but just look at Krishna. Just try to look at Krishna. Selama ini kita sudah melayani dunia di luar, tapi mohon berikanlah perhatian sedikit pada Krishna. We just should change our activities, way we acting. We should change.
And by just allow the spiritual sound come inside your heart. Kita harus mengubah kegiatan kita sehari-hari dan biarkanlah suara rohani ini masuk ke telinga kita. Yes, and Shukadeva Goswami told 2, 1, 2. Shrotavya Dinirajendra Nrinam Santi Sahasrashaha Apashyatarmatma Tattvam Griheshu Grihamedinam. Those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matters for hearing in human society. Jadi orang yang sibuk dalam keadaan material dan menjadi buta terhadap pengetahuan tentang kebenaran yang tertinggi dan dia memiliki begitu banyak hal-hal yang harus didengarkan di masyarakat manusia. Wahai Sang Raja. Yes. So we have so many topics, so many material topics. We always listen our mind, what mind is saying to us. Jadi pikiran kita ini selalu saja suka mendengarkan topik-topik yang bersifat material. But if you listen Hari Katha, Lord Hari will be inside your heart, inside your mind. Ketika kita mendengarkan Hari Kata, maka Sri Hari akan berada dalam pikiran dan hati kita. One devotee, Western devotee in India, he was serving, and he got disease. Always vomiting, everything was coming out. So they asked Ayurvedic doctor Kaviraj. Jadi ada seorang penyembah barat yang melakukan sewa di India, dan ketika dia sakit, maka dia memuntahkan semua isi perutnya, dan didatangkan seorang dokter, Doctor. bernama Kaviraj. Then doctor said, his body needs ghee. He needs ghee. Jadi dokter itu mengatakan badannya ini memerlukan ghee. But all devotees said, but everything coming out, how he will take ghee? It is not possible. Tapi para penyembah mengatakan, tapi semua isi perutnya sudah keluar. Lalu bagaimana kita bisa memberinya ghee? Doctor said, no, you give him ghee, he will take, everything will come out, but some drop will remain. Slowly he will be cured. Tapi dokter ini mengatakan, tidak, berikan saja ghee-nya, dan ketika dia muntah lagi, maka akan tertinggal satu tetes saja. Tetes ghee-nya akan tertinggal di perutnya, dan lambat laun dia akan sembuh. Understood, Janardhan Prabhu? We is listening about Krishna, but why Krishna is not in our mind, our thought? Because vomiting disease coming out everything. Kenapa kita tidak bisa mengingat Krishna? Karena ketika kita mendengarkan Krishna, maka kita memuntahkan semuanya. No taste. We listen, no taste. Therefore coming out. Karena tidak ada rasa yang kita dapatkan, semuanya keluar. But something will remain inside. Slowly you will develop Krishna consciousness. Tapi akan ada sedikit demi sedikit akan tertinggal di hati kita, dan perlahan-lahan kita akan menjadi sadar pada Krishna. It will never happen that you will say, I cannot do seva. No. In natural way, you will always do seva. But that seva means not only by body, by mind also. Mind, speech. It will never happen. I cannot do seva. You will do seva by body, mind and speech. Naturally. Jadi kita tidak boleh pikir saya tidak bisa melakukan sewa. Tapi sebenarnya tiap hari kita sudah melakukan sewa secara alami dengan pikiran dan juga badan. Karabhajan Prabhu, you want to accept Guru? Yes. How you can accept him? Bagaimana Karabhajan akan menerima guru?
only by listening, by your ears. Understand? hanya dengan mendengarkan. Sutekshita patha. It is called. You listen sadhu, then you feel so much desire to serve Krishna. I have. That means this is my guru. Ketika kita mendengarkan sadhu dan kita muncul keinginan untuk melayani Krishna, berarti inilah guru saya. Like Guru Griha, Guru Ashram means for listening. Seperti guru ashram itu artinya kita mendengarkan dari guru. It's called Shravana Sadhana. Sadhana means house of listening. Sadhana. No, not sadhana, sadhana. Sadhana, house of listening. Yes. Ini disebut dengan Shravana Sadhana. Jadi sadhana ini artinya Rumah bagi Shravana. rumah untuk mendengarkan. Rumah untuk Shravana. So, because all day we speak something, yes, laughing, joking, many things we speaking, but are we saying Hare Krishna, Hare Rama all day? No. Jadi setiap hari kita berbicara, tertawa, bercanda. Tapi apakah setiap saat kita juga selalu mengucapkan Hare Krishna? But is it very difficult to say always Hare Krishna, Hare Rama? Apakah sangat sulit untuk selalu mengucapkan Hare Krishna, Hare Rama? But if we listen Harikatha, then we will speak also Harikatha. Then our eyes, our nose, our ears, everything will become transcendental. Ketika kita mendengarkan harikata, maka pembicaraan kita juga akan berubah menjadi harikata. Dan mata, hidung, telinga, dan lidah dan semuanya akan menjadi tersucikan. Karabhajan Prabhu, what you discussing with your friends? Apa yang Prabu diskusikan dengan teman-teman? You should discuss Krishna Katha. Yes, discuss Harikatha. Prabu harus mendiskusikan tentang harikata. Otherwise, you will become like donkey. So much burden, my life, toiling hard, how to maintain my family. Day toiling hard, night enjoy. So much enjoying, don't sleeping. All life like that. Jadi kalau tidak demikian, kita akan seperti keledai yang selalu memiliki beban berat dan bekerja keras pada siang harinya dan pada saat malam dia menikmati. But one day death will approach you and you will cry, why I didn't listen Krishna Katha, why I didn't surrender to Krishna, I was talking only material topics. Ketika kematian datang, maka kita akan menangis. Kenapa saya dulu tidak mendengarkan Krishna Katha? Kenapa saya tidak melayani Krishna, melakukan pelayanan kepada Krishna? Why we are not thinking about our death? Why? Kenapa kita tidak memikirkan tentang kematian? Because we intoxicated. Karena kita mabuk. Intoxicated person never think about death. Orang yang mabuk dia tidak memikirkan tentang kematian. We intoxicated by young age, youth. Kita dimabukkan oleh usia muda. They said the best type of intoxication, the more strongest. Ini adalah mabuk yang paling. Yes. Why should I be serious? I have all life, all types of enjoyment will be in my life, all types of comfort. Why I should surrender to Krishna? Kenapa saya harus berserah diri pada Krishna? Saat ini saya bisa menikmati segala jenis kenyamanan. But will you get real happiness? No. No satisfaction, no happiness at all. Apakah kita bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang sejati? Ya, tidak. In material activities, there is no real happiness, only miseries. Jadi dalam kehidupan material ini tidak ada kebahagiaan yang sejati. Kita hanya mendapatkan penderitaan. Yes, doctor is saying, don't do like that. But you're doing. You're smoking. Dokter mengatakan
jangan lakukan itu, tapi kita tetap melakukannya dan kita merokok. Therefore, whatever we are doing, it is not truthful, not based on the truth. Apapun yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan kebenaran. Janardhan Prabhu, you are this gross body or not? Apakah ini adalah badan kasar kita atau tidak? Sama-sama. Not you subtle body or not? Apakah Prabu adalah sekarang ini adalah badan halus atau tidak? Your mind also not you. Pikiran Prabu juga bukan Prabu. Subtle body, mind, intelligence, ahankara, false ego. Yes. Subtle body means. Jadi badan halus itu ego palsu, pikiran dan kecerdasan. Itu bukan Prabu. You part and parcel of Krishna. Yes. Prabu adalah bagian percikan dari Krishna. Chid Atma, spiritual entity. Chit Atma itu makhluk hidup rohani. You also. But you don't understand this. You don't understand this. But you're part of Krishna. Prabu tidak bisa mengerti ini, tapi sebenarnya Prabu adalah bagian dari Krishna. Yeah. You understand? A difficult topic, difficult to understand. Needs time. Just pray to Krishna. Slowly, slowly you will get some realization. Jadi ini adalah topik yang sulit dan kita memerlukan waktu untuk memahami. So difficult to think about Krishna. Very difficult. Yes? Janardhan Prabhu, difficult to think about Krishna. Sangat sulit untuk memikirkan Krishna. Apakah benar? But if you think about your soul, your Atma, immediately you will think also about super soul, Krishna. Jika kita memikirkan tentang sang roh atau atma, maka segera kita bisa memikirkan Paramatma atau Krishna. Very, very easy. Because if you think about your soul, you Atma, immediately you will think, how my Atma will be happy. Atma happy only by giving pleasure to Krishna, that's all. Ketika kita memikirkan atma, maka kita akan mulai berpikir bagaimana caranya kita bisa memuaskan Please Krishna, yes. bagaimana caranya supaya kita bisa memuaskan Krishna. It's nothing wrong that you won't be happy. Yes, nothing wrong. It's okay. Everyone should be happy. But the real happiness when Krishna is happy. Jadi tidak ada salahnya jika kita berusaha untuk menjadi bahagia, karena setiap orang harus bahagia. Tapi kebahagiaan yang sejati adalah kita bisa memuaskan Krishna. Yes, try to think about this. How you give real benefit to your soul, Atma. Jadi berusaha untuk memikirkan hal ini, karena hal ini akan memberikan keuntungan kepada sang Atma. Understand? Janardhan Prabhu understand? Prabu sudah mengerti? Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Mathur Sukshma. Granth Maharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Maharaj ki jai, Takit Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur Prima. Ada pertanyaan? Bagaimana caranya agar kita bisa menyanyi kata dan bagaimana agar kita bisa memisahkan kata itu dalam pikiran kita. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana agar kita bisa menyanyi kata agar kita bisa menyanyi kata itu, dan bagaimana agar kata itu dan bagaimana agar kita ini terpusat pada kata tersebut. Bagaimana agar kita terpusat pada kata. How do we serve Krishna Kata and how to fix our mind to Krishna Kata? Very nice question. Before listening, pray to Guru, pray to Krishna. You can pray to Prabhupada also.
then you can get something, some benefit from this Krishna Katha. You should pray. Jadi kita sebelum mendengarkan Krishna Katha, kita harus berdoa pada guru dan kepada Prabhupada dan kepada Krishna supaya kita bisa peroleh keuntungan dari Krishna Katha. That I don't know anything. Now I want some mercy. Please show mercy on me. Jadi hamba tidak belum bisa memahami hal ini. Karena itu mohon berikanlah karunia pada hamba. If you pray from the core of your heart, then you can be fixed on Katha. No problem. Jika kita berdoa dari dalam hati kita, maka kita bisa memantapkan hati kita pada Krishna Katha. Understand? I'm also praying before I'm speaking. I'm praying. I need also mercy, because I can become instrument. Yes, I can speak whatever Krishna wants, not whatever I want. Jadi saya juga berdoa sebelum menyampaikan Krishna Katha ini. This way we can serve Krishna Katha. Jadi dengan cara ini kita bisa melayani Krishna Katha. Also, you can have some notebook, write down something. That also your mind will be more fixed. You listen and writing down some new thoughts, new things. Jadi ketika mendengarkan Krishna Katha, kita bisa buat catatan pada buku supaya pikiran kita bisa mengingat. Okay. Any questions? More? Ada pertanyaan lain? Okay. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhyacha patitanam pavanebhyo vaishnavyo Nantapati Vaishnavyo. Kara bhajan. Do bhajan.